आज आम चैलेंज वीडियो नहीं पड़े आज आइटम कौन चाप पान कहीदे देखो इपी बनाई परोटा दीटा और पास्ता बनाई जी हार से पनिशमेंट पाइब पनिशमेंट कौन अच्छी वीडियो लास्ट रे जानवे आ पनिशमेंटा कौन आपण मानू कहूनी जेहेतु पनिशमेंट वीडियो कंटिन्यू करंतु आज फास्ट चैलेंज वीडियो नहीं आईचु परोटा इपी है पास्ता है एटिंग चैलेंज वीडियो आसंत स्टार्ट करवा देखिए किए केमती खाऊ केते स्पीड कहार सरुच गाइस और नहीं था लगला प्राइस हम खाई पारू तो क्या जान ले आदि चैलेंजटा कौन अच्छे मुझे वीडियो मध्य कहूँ चैलेंज सुनो पनिशमेंट कौन फास्ट होते पनिशमेंटा कौन कह दो गाइस पनिशमेंट हो जे हार से लंका खाए लंका खाया पड़े कितने स्पीड में खाने रितु विनर है मत लंका खाया पड़ा जो बहुत कष्ट खाई एमती खाया माने मत जल्दी जल्दी खाई पारे लंका खाया सुधा कही सारे मोर नाई जीवन जा पचे खायाटा पेटू जाओ हाँ मुझे जीती भी जाए लंका रेडी पनिशमेंट आना करवा जीतो दंड पाइबे पनिशमेंट
ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବ ଖାଲି ଦିଅ। ଏ ଦିଟା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଟିକେ ଆଣ। ପାଣି କାହିଁକି ଆଣିବି? ଗ୍ରୀନ୍ ଲଙ୍କା ନୁହଁ ତ ବ୍ଲାକ୍ ଲଙ୍କା ପୁରା ରାଗ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଯିବ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼। फाइनाली खाଇବା कम्प्लीट ହେଇଗଲା। ଜିତିଗଲା ଆମ ରିତୁ। ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଲଙ୍କା, ବ୍ଲାକ୍ ଲଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ और सपोर्ट निश्चय करें।